Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي كأنظر فتى لهرمان على مكلا. آمين يا رب. ربطوك من على مكلا. آمين يا ربي. الله دعوك جابي على مكلا. آمين يا ربي. حملناكو الفتنين بلواك بلا جنين وعين على مكلا. يا ربي آمين. نصرناكو بلا جنين يا ربي كان كيسك فما على مكلا. آمين يا رب. يا أني كان يعني لبنكم ما قولي أما على مكلا. آمين. ثم ربنا كاتيمة دي أما على مكلا. آمين. سوبا من باكونا نوي ليلة القدر يا ربي كابلان جرسيا على مكلا. آمين. ثم رجعنا بالله تعالى يا ربي كاتما بلان سيكون على مكلا. آمين. الله تعالى دارس يا أني كان يعني لبنكم ما قولي أما على مكلا. آمين. حملناكو الفتنين بلواك بلا جنين وعين على مكلا. آمين. نصرناكو بلا جنين يا ربي كان كيسك فما على مكلا. آمين. يا الله تعالى دلنا خيرا من نابود يا ربي كو هيرا ودي أما على مكلا. آمين. أنا لما من دو أما دالي يا ربي كو فنادي أما على مكلا. آمين. أنت ركوم نابود نالسون يا ربي كان كيسك فما على مكلا. آمين. أنا لما من دو أما سرنا يا ربي كان كيسك فما على مكلا. آمين. الله تعالى دارس جاء أن كان يعني لبان كل ما ودي أما على مكلا. آمين. الله تعالى داري يا ربي كان بلا جنين لبان في أرجنا على مكلا. آمين. كان كيسك فجأنا على مكلا. آمين. لكن كان كوسان صلى على محمد. نعم. بالله من الشيطان الرجيم. أمبت تاني الله تعالى كبوشتنا دانا دين طلبنا الله تعالى كتنا من بين كبوكان نملا. يا ربي كان كيسي كبوشتنا طلب بلا جميع على مكلا. آمين يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا كلام سيدنا الله تعالى توبا كما يا الله يبني نعمة شامن تجي إسلام كافر بلا جميع يا رب. السبع. الله يكون الله على نعمة كرن كرن تجي وإسلام ودرون تاي. يا ربي كان يربادي أما أفلا بلا جميع على مكلا. آمين يا ربي. نعم. والوالدات بمسو يرضعن أولادهن قلوب السند قدما حولين كاملين أو سامبلان دهن يعني سومن بسند دما ولو كان رسول سند دما فقط سامبلا دبا أو سورة دين دبوسين أو من الله طلبنا ناقو كديله أو مسوا كان كدين دسيما سند دما كابه حكمه ما أو حكمه نسا mana usikanya bimbe da be bosina ta ko sanfla ni na ma ka to sanfla le wa o ta na to na sanfla ka o be ka to wore o se we ika ala ka tan sa wallahi ya fa na to din chama be o simi dabla wa ka sanfla ni sa ara
dɔw san kelen fila dɔw yɛrɛ bɛ kalo wɔɔrɔ kɛ olu ma sin tugun hakɛla si baasi t'o si la sin di dan ye min ye a b'o de fɔ n'a mɔgɔ min b'a fɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sin di dafa a dafalen ye san fila ye ni y'a narasi fana baasi t'o la i b'a faamuya min b'a fɛ ka sin di dafa o tuma a y'a kɛ fɔ san fila den bɛ sin min fɔ sanji fila o tuma na sa ko bamuso ninnu ka gɛrɛsɛgɛ an'o ka fɛɛrɛ bɔ o bɛ den fa kan sa den wolola mɔgɔ min ye den fa olu ka dumuni n'o ka fɛɛrɛ bɔ o b'o kan o ka kɛ ni ɲani ye y'a faamuya a ka kɛ ni ɲani ye tɔɔrɔ kana sɔrɔ a la y'a faamuya muso min bɛ sin di den ma y'a faamuya i kan ka o muso labalo k'a fɛɛrɛ bɔ y'a faamuya fo ka taa san fila dafa o bɛ sin di y'a faamuya kiti nin bɛ muso min kan o ye i ka muso min furu sa y'a faamuya kiti bɛ muso furu sa nin de kan sisan an bɛ furu sa ka babu de la y'a faamuya n'a y'a sɔrɔ cɛ min k'a muso furu sa k'a sɔrɔ sin min den b'a bolo y'a faamuya o tuma na den bɛ to a bolo a bɛ sin di den ma fo ka san fila dafa o tuma na o san fila in kɔnɔna na sa den fa a wajibiyalen bɛ e kan i k'i muso nin labalo i ka fɛɛrɛ bɔ ala b'o de furu ɲɔgɔn y'a faamuya kana fɔ ko n ka furu sa ka ban dɛ e ka furu sa ka ban ma ban dɛ i den b'a bolo i den b'a sin min na y'a ye o tuma na sa muso in ka balo a n'a ka fɛɛrɛ bɔ o y'i minɛ diyagoya de bil ma'ruf o fana ye kɛ k'a ɲafa ani min ka kan i d'a ma faamuya a ko Ala Taala tɛ nimisi bila baara la f'a bɛ se baara min na y'a faamuya ni a bɛ se baara min na a bɛ se fɛn min kɔrɔ Ala b'o de kɛ k'a taklifa Ala b'o de jagoya a kan o tuma na ayiwa ko bamuso si man ka tɔɔrɔ n'a ka den ye den yɛrɛ wolola ka di min ma n'o ye fa ye o fana man ka tɔɔrɔ n'a den i y'a faamuya o kɔrɔ ye k'a fɔ o tuma na den kelen min ye den fa ye i kana farati den ta kɔɲɔw la walima ka ban ka den ka dépenses kɛ ka muso tɔɔrɔ o tɛ bɛn i y'a faamuya o tuma na fana muso yɛrɛ fana ayiwa den yɛrɛ fana man ka tɔɔrɔ ni ayiwa fa fana man ka tɔɔrɔ ni den ye i y'a faamuya yani la yudara ahadukuma al-akhar bisababi al-walad i y'a faamuya par exemple den ka bamuso ka ban ka sin di den ma pour que ka fa tɔɔrɔ par exemple e k'i muso furu sa si min den b'a bolo o tuma na a dimini n'o ale furu sara ka si min den wɔrɔ k'o bila i bɛ tɛmɛ ka taa ka so fa bɛ se ka di si min den ma ale k'a dabɔ de pour que ka fa tɔɔrɔ ala ko k'o tɛ bɛn i y'a faamuya o de tɛ se ka bɛn cogo si la o tuma na Ala Taala b'o kitiw de fɔ la fa man ka tɔɔrɔ ba fana man ka tɔɔrɔ den kosɔn ni mɔgɔ min fana bɛ bamuso tɔɔrɔ ni den ye fana o dɔ de ye k'a fɔ ale ka muso furu sa o tuma na muso bɛna taa a ka so a b'a ka si min den wɔɔrɔ ka bɔ muso jagoya a wɔɔrɔ ka bɔ a la jagoya la k'o bɛ ka muso gɛn ka bɔ ala kɛ muso b'a fɛ ka sin d'a den ma ale b'o kɛ pour que ka muso tɔɔrɔ ala ya y'a faamuya cɛ dɔw fana ka baara de y'o ye hali k'an bɛ sababu ma ala b'o kɛ ومثل ذلك أقول ɲɔgɔnna على الوارث o de fana bɛ ayiwa diɲɛ tabaga kan i y'a faamuya o tuma na i n'a fɔ
den fa ya faamuya o nafa ka tɛ bɔ de fana bɛ ale kan n'a sɔrɔ mɔgɔ min kan ka tiɲɛ ta par exemple den fa tiɲɛ ta ya faamuya o tuma na o nafa ka tɛ bɔ fana bɛ ale ma par exemple ni fa tɛ yen o tuma na min y'a tiɲɛ tabaga ye o de kan ka dɔn ni nafa ka tɛ bɔ ale o de kan ka nin dépense kɛ ya faamuya فإن أرادا فصالا ko nka ni cɛ ni muso n'u y'a laɲini k'a fɔ u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na عن تراض منهما ni diɲɛ kɔnɔna na o fila ni ɲɔgɔn cɛ وتشاور wa ni ayiwa ɲɔgɔn ye kɔnɔ ka ni bɛn kelen ma k'o la kɔnɔ فلا جناح عليهما o tuma na baasi tɛ o ma fisa ma min fɔra faraɲɔgɔnya ko tɛ ni den ka sin bila i y'a faamuya ni cɛ ni muso bamuso ni fakɛ n'u bɛnn'a kan k'a fɔ u bɛ den dabɔ sin na i y'a faamuya n'u fila ka bɛn ye n'u ka hakili di ɲɔgɔn ma ko baasi t'a la i y'a faamuya ko baasi t'u fila sin kan o tuma na a tɛ bɛn fa ye ayiwa bamuso ye den dabɔ sin na ten k'a sɔrɔ fa ma jɛn n'a ye o tɛ bɛn i y'a faamuya fa yɛrɛ fana man kan k'a fɔ k'ale bɛ den dabɔ sin na diyagoya la k'a sɔrɔ bamuso ma jɛn n'a ye fa y'a kɛ an yakuna an tashawuri i y'a faamuya an taradin minhuma wa tashawuri i y'a faamuya ko fila bɛɛ ye jɛn n'a ye o ye ɲɔgɔn ye a kan ka bɛn a kan o de la den da bɛ bɔ sin na i y'a faamuya وإن أردتم ko ni aw ka laɲini kɛ أن تسترضعوا أولادكم aw bɛ sinji kɛ aw denw ma فلا جناح عليكم mana baasi tɛ aw ma ka sinji kɛ aw denw ye o kɔrɔ ye ka aw denw di mɔgɔ ma min bɛ sin d'a ma sara la i y'a faamuya ko ni min b'a fɛ k'o fana kɛ ko baasi t'o la par exemple e ka muso furu sa ka muso taara o tuma na i bɛ den ta ka muso dɔ ɲini a bɛ se ka min sin min k'a d'o ma o bɛ sin d'a ma i b'o sara i y'a faamuya ko baasi t'o la إذا سلمتم ni aw ka dili kɛ fɛn na آتيتم aw ka fɛn min di بالمعروف aw ka sara min di o muso tɔgɔ ma bil ma'ruf ni ɲumanya ye o tuma na aw ka sara min désigné o sin di muso in ma o tuma na aw bɛ o sara di o ma ni ɲumanya ye n'i ka muso min ta k'o ye sin di den ma aw bɛ bɛn sara dɔ de la o tuma na a bɛ sin di den ma ni kalo sara i b'o sara ye i y'a faamuya o ye kɛ bil ma'ruf ni ɲumanya ye واتقوا الله a ye siran Alahu Ta'ala ɲɛ واعلموا a y'a dɔn أن الله Alahu Ta'ala بصير yiri masa don بما تعملون fɛn na aw bɛ baara min kɛ aw bɛ baara fɛn o fɛn kɛra Ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya a bɛ kuma minnu fana fɔra a n'a ka lihala bɛɛ lajɛlen a si tɛ dogo Alahu Ta'ala والذين يتوفون o tuma na walezina yutawaffawna minkum i y'a faamuya ko mɔgɔ minnu bɛ fatu aw cɛma i y'a faamuya aw silamɛw cɛma mɔgɔ minnu bɛ fatu ويذرون أزواجا o bɛ fatu ka furumuso to o kɔfɛ يتربصن o furumuso ninnu b'u yɛrɛ minɛ أربعة أشهر yatarabbasna bi anfusihinna o furumuso ninnu b'u yɛrɛ kun minɛ أربعة أشهر kalo 4 وعشرة ani tile 10 olu kan ka furumusow kan ka o yɛrɛ minɛ kalo 4 ni tile 10 o tuma na o b'o kɛ ida sigi la i y'a faamuya puisque o cɛ sara o tuma na o man ka ayiwa o tun bɛ deli ka ko mun kɛ o b'olu caman dabila n'o ye yɛrɛmasiri ye i yɛrɛ masiri i yɛrɛ pari ka fani kuraw don ani cɛɲumaninw don o tuma na a b'o bɛɛ lajɛlen dabila a bɛ sigi kalo 4 ani tile 10 i y'a faamuya o tuma na o ye Alahu Ta'ala ka sariya ye وإذا بلغن أجلهن ko o tuma na n'o kalo 4 ni tile 10 n'o dafara don فلا جناح عليكم ko baasi tɛ aw kan
فيما فعلنا فنا ومسلم كمينك في أنفسهن ويركون بالمعروف يعني بقول مثلا يا فاميا أتمنى ساكو ni o muso ninu kalo naani tile 10 kɔfɛ o tumana n'o ka fɛn min kɛ o yɛrɛ kun na ni ɲani sira ye o tumana ko baasi t'a la i y'a faamuya o tumana aw mun ye kotigiw ye a ye jɛn u ma ni o ye ka furu ye mɔgɔ wɛrɛ ma ni kalo naani tile 10 banna ka ban ni muso k'a bɛ furu cɛ wɛrɛ ma aw bɛ sira di o ma u bɛ furu cɛ wɛrɛ ma i y'a faamuya o ye fɛn min ala ka fɛn min ta i y'a faamuya walima masiriw ka u yɛrɛ masiri walima ka u yɛrɛ présenter muso n'u bɛ muso fɔ ka muso furu n'o ye muso maminɛbagaw ye k'u yɛrɛ yira olu la baasi tɛ olu ma olu la u bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala de ye ayiwa dugulen masa ye fɛn na a bɛ fɛn min baara kɛ la Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen kalama ولا جناح عليكم فيما عرضتم به فيما عرضتم به فينا أو فمي يرى نيكيغويا من خطبة النساء كابو مسو كم من النيلا يا فاميا وقرأي sari ni muso fatula ni cɛ fatula ka muso to o tumana muso bɛ kalo naani ni tile 10 min kɛ o kalo naani ni tile 10 in kɔnɔna na muso man ka yɛrɛ masiri a man ka foyi si kɛ i n'a fɔ fɛn min b'a to cɛ wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ i y'a faamuya o de kosɔn an fɛ farafinna yan o bɛ soit fani finman walima fani bleu o b'o tereke kan k'o don o la i b'a ye o b'o kɛ u bɛ finiya bɛɛ kɛ n'o fani kelen ye y'a faamuya n'o tɛ baasi t'a la a bɛ se ka fani wɛrɛ don hali a ka fani dɔw a bɛ se k'o don fani mun tɛ fani tarajama ye a bɛ se k'olu don baasi t'a la mɛ a kana kɛ fani ye fani min ye masiri fani ye i y'a faamuya o tumana k'a to o wagati kɔnɔna na fana a tɛ bɛn cɛ wɛrɛ ye na bɔ a la k'i bɛna ma minɛ k'a sɔrɔ kalo naani tile 10 ma dafa i y'a faamuya o tumana mɛ Alahu Taala ko o tumana o kalo naani tile 10 in kɔnɔna na ko baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ cɛ dɔ ayiwa a nege bɛ cɛ dɔ la mɛ o cɛ tɔgɔ o bɛ se ka ayiwa geste dɔ kɛ geste min ni ayiwa kofɔli tɛ mɛ a bɛ faamu a kɔnɔ k'a fɔ muso de nege b'a la ko baasi t'o la o de ye arabtum ye ka fɛn dɔw présenter ka geste dɔw kɛ min bɛ a yira k'a fɔ ale hakili bɛ muso in ma a mana ko fɔ i y'a faamuya i n'a fɔ par exemple baro sen fɛ k'a fɔ ne kɔni ale ka kanu ye min ye ale b'a kanu n'a ye muso dɔ sɔrɔ min kɛ muso ɲuman ye a bɛna furu kɛ n'a y'o kuma fɔ ten a ko muso dɔ a ma ko nin muso dɔ n'a ye n'a y'o kuma ɲɔgɔnsi fɔ o ye arabtum o ye arabu ye quoi a m'a fɔ clairement k'a fɔ n bɛ e kɔ i y'a faamuya walima ka muso dɔ filiya la o tumana ka occuper a la d'une manière min b'a to a bɛ sɔmi i y'a faamuya occuper la d'une manière et a bɛ sɔmi k'a fɔ peut-être ne ko bɛ nin fɔ voilà mais k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ voilà Alahu Taala ko baasi t'o la kalo naani ne tile 10 ni kɔnɔ faamuya aw aghnantum walima a k'a kɛ kinaya ye li anfusikum a ka fɛn a k'o dogo a yɛrɛ kɔnɔ voilà a ka min dogo a yɛrɛ kɔnɔ muso in ta kanu na ayiwa a ka laɲini na ka muso in furu o min dogolen b'aw kɔnɔ fana ko baasi t'o la i y'a faamuya a b'i fana yɛlɛ m'a fɔ i y'a faamuya ko baasi t'o la alima Allahu ko Alahu Taala ka dɔnni kɛ annakum k'a fɔ aw satadhkurunahunna aw bɛna muso ninnu ko fɔ aw bɛna hakili jigin muso ninnu na walakin la tuwa'iduhunna ko nka ko aw kana laɲini di muso ninnu ma sirran gundo la illa an taqulu ko aw k'a fɔ
قولا معروفا فوق كما لفوق كما يكما بيني أكنا كما نمر كما فوق أكنا كما فوق مين با أولا سوني أفوق إيه بافك أكو فوق فولا ما أقول فوق يا فهم نعم مين بيدو سكون على بتاعي بالا يا فهم نعم نعم ولا تعزموا عقدة النكاح قلت منا كو أكنا فروسي يا فهم يا أكنا فروسي عقدة النساء ولا فروسي أكنا فروسي حتى يبلغ الكتاب فقالوا تعالى الشريعة وكاسي أدانا nous kalana ni fletani bote muso kiya sani furuma ka sira kuna ka so kalana ni fletani mama fo kalana ni fletani ese atana folo o kana furu so ka sira somna na واعلموا أو كذا أن الله تعالى يعلم ما الله تعالى بفندا في أنفسكم كان يبي أو بسكونا فاحذروه mana aw yɛrɛ kɔlɔsi ala la dɛ kosɛbɛ n'o tɛ ni min ye dusukun ala b'a bɛɛ kalan o tumana bi ala taala ale de ye masa ye masa min ni a tɛ an minɛ an dusukunna ko ma n'i ye ka min fɔ walima i ka min kɛwale kɛ o tumana bi minɛ o de ma n'o tɛ min b'i kɔnɔ ala b'a bɛɛ kalan na واعلموا a y'a dɔn أن الله ala taala غفور حليم ala taala ye yafa masa le muɲu masa le kɔnɔ ya rabbi ka ala yafa ma ala bɛɛ kalan na فلا جناح عليكم a ko jurumu tɛ aw kan إن طلقتم النساء n'aw ka musow furusa ما لم تمسوهن madama n'a ma donn'u ye bon na أو تفرضوا لهن فريضة walima a ma furu nafolo désigné u ye i y'a faamuya n'a ko musow furusa ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya furusa o misaliya o de halala o tumana o bɛ kɛ maslaha dɔ de kosɔn i y'a faamuya walima tɔɔrɔ dɔ ɲɔni kosɔn i y'a faamuya ka muso furu siri i y'a faamuya mais an ma don kɔɲɔbon na i y'a faamuya a fana aw ta furudu an ma furu nafolo fana an b'o faridaya k'o désigner k'o ye i y'a faamuya o tumana nka ni furu nana sa ka kɔn ayiwa doni ya kɔɲɔbon na o tumana ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya ko muso bɛ se a furu bɛ se ka sa o la i y'a faamuya ومتعوهن nka ni furu sala ko a ye muso ninnu damu di على الموسع قدره o tumana setigi k'a damu di muso in ma a ka se damayira la wala lɔgɔ tɛ fanga yɛrɛ fana k'a damu di a ka se ko damayira la o tumana o muso ele min ye nafolotigi ye i kan ka kado dɔ di muso in ma i ka nafolotigiya damayira la i y'a faamuya i ka muso furu siri an mana don n'a ye furu nana sa k'i ye kado dɔ k'a ye i y'a faamuya n'i ye nafolotigi ye i ka se hakɛ i y'o kado k'a ye n'i yɛrɛ fana ye fangadan ye fana i ka fangadanya i seko ye min ye i y'o kɛ muso in ye walasa ka a dusu sara i y'a faamuya متاعا بالمعروف o bɛ kɛ damuta de kosɔn ni ɲangi ye i y'a faamuya i b'o k'a ye na حقا على المحسنين k'o ye hakɛ le ye o ye wajibi le ye ɲɛnikɛlaw kan i y'a faamuya ni nin de hala ye mɔgɔ min sɔrɔ i kan ka baara min kɛ o de ye na na la junaha alaikum لا جناح عليكم basi tɛ aw ma
إن طلقتم النساء ناكا مسو فرصة ما لم تمسوهن ما دام ما دونو يبونا أو تفرضوا لهن فريضة ما دام ما فرنا فلو يرافنا يا فامي أما فرنا فلو ديزيني أوي أما بفرنا فلو كان ومتعوهن مانا أيو دعمودي أي كادو كأوي على الموسى قدره وطمنا نفلو تري إلى كادو دي مسويما يسوق دم يرال وعلى المقتر قدره فمن فنا بي كادو دي أكا مسويما يسوق دم يرال يا فامي ata bo beka da mutale ko so kamusola da ka nisoja do muso tukuna afuru sir la sisa afuru na saka so no do bona ya famia ya ro so kasika bo muso ka ya famia o mara je ele be fe ka do di muso ma ka muso ka la daramu ni ko sa be nisoja do ni nisoja do be do ati ake kun le boy ya famia o le mata an yani o ke daramu tale bil ma'ruf o ke ka ni nyani ya fanga ba ke aka se ko do mayra la fanga na floti era fana ba aka do ma fana aka se ko do mayra ya famia akan alal muslimin ko ni hakele ken nyani kala ka ya famia na wa in talaqtumuhunna ko ni ay muso fursa min qabli ka ko an tamassuhunna ka sura ama do no e bona faqad faradtum lahunna faridatan ka sura aka furna fulu désigné ya ko ni fulu de kele fulu na fulu ma désigné ya famia madama ni fulu ma désigné ka ba ni fulu sala ka ba ya bani hake wala te muso fe keka ya famia wala ko so ala ta la ko o kema o ye ka duba ke muso ni nota droit ko stable c'est furna ko ma désigné mais ni kala sisa furna ko irala ya famia hake do bla ko ni furna ko na fanis fuma faraditum otmana aka femi ke furna ko ye otlanje wala be di muso masida ya famia otlanje le be di muso ma ni ka muso furusa ka so itunga furna ko atunga bena furna ko ka ya famia par exemple abena ka ko furna ko da so kana ya famia yani furu bena ke ka doni ko muso e bona furu na sa ya famia otmana sa furu na fulu ni otlanje le be di muso otlanje le be di muso wala ko la na illa an ya'funa fana so muso ya fala aw ya'fu allazi wal ma mo ka ya fa biyadihi uqdatun nikah furu siri abe mo min bolo furu ka siri abe mo min bolo wal ma no ya fala ya fa otmana do ya ira ka fo ko e aywa muso ta ko tigi na so muso dimsani ka wali yu no ya fala na ko ya bani ya fala na do ko umdatun nikah ko umdatun de akene bolo aywa we ra ayu do ko aywa be chele na wa anta fu ko na na ya fala aqrabu littaqwa wala kasu ala sala ya famia na ya fala wala kasu ala sala ise muso frustrila una fulo da fora ya famia otmana aywa me kema so ka dona ya bona ya famia furu na sa ni furu sara ala ka sharia yimi furu na fulo mi da fora ni otmana otlanje le be di muso na so kera tunga sara ka ba ka muso maka muso be tlanje le se ko kera ko foni muso ya fala ko muso ka so mo ya fala ko ni kera ya fala ta kana ka tuko ni wale na wala tansa ala tala ka fatu ko nga ko na ya fala ko le ka so ala sana ko ya fala ka so ala sana abu kala sana bi amma ala amin na wala tansa wal fadla ko kana fsamandia akana nyina ko bainakum fsamandia mi bani ngote
c'est n'a fɔra ko ayiwa buranakaw musotigiw ani cɛlakaw o tumana i b'a sɔrɔ ko caman b'o ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya caman b'o ni ɲɔgɔn cɛ i ka muso ni yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ i n'o tigilamɔgɔ aw kɛra mɔgɔ kelen ye o tumana ko caman bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bonya sira fɛ i y'a faamuya cɛ bɛ bonya caman kɛ somɔgɔw ye somɔgɔw fana bɛ bonya caman kɛ cɛ ye o tumana o bonya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn furusa ɲa f'a kana ɲinɛ o kɔ o de ye fadulu ye sa i y'a faamuya kana kɛ k'a fɔ ko mun ye furu sara ka ban a bɛ kɛ komi an ma deli ka ɲɔgɔn dɔn i y'a faamuya k'a kɛ droit réclamé ye walima ka ɲɔgɔn convoqué polisi la walima o n'a ɲɔgɔn na tɛ bɛn sariya la o la tan ni sa o fati la a kana ɲina zamandiya kɔ bɛɛ na ko aw ni ɲɔgɔn cɛ ala taala de ye yeli masa ye fɛn na a bɛ baara min kɛ a bɛ baara fɛn o fɛn kɛra ala taala de b'a ka baara kɛ yɛlɛ min na yala de k'an bɛ sa dɔn ala m'o kɛra an ka bato minɛ ala m'o kɛra a ye tangali kɛ a ye seliw tan ani cɛmancɛ seli o kɔrɔ ye waazibu aw muminun a ye dumɛ seli kɛli kan ala salawaati o ye seli farida dɔw ye a ye dumɛ kan a kana wagati si bila n'a ma seli kɛ seli bɛ n'a wagati a bɛ n'a sariti don o tumana k'a ye seli min kɛ seli farida duuru in seli ni sɛbɛya ye a sera a lɛri la a seli n'a alaya siranya ye i y'a faamuya wa khasatan salatul wusta kɛmancɛ seli lamɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'o ye lansara seli ye i y'a faamuya ko lansara seli surtout ba kana tɔrɔ o la c'est lansara seli ko o wagati la mɛlɛkɛw bɛ jigin i y'a faamuya o bɛna jigin o tumana o bɛ kɛ olu bɛna silamɛw ka seli seereya o tuma silamɛ bɛɛ kan k'i jija lansara kana tɛmɛ i kan i y'a faamuya seli bɛɛ lajɛlen i b'a bɛɛ lajɛlen latanga lansara seli bolofa b'o kan parce que ala taara k'o préciser ko wa salatul wusta faamuya lɔnnibagaw y'a jate k'a kan ka bɛn lansara de ma i y'a faamuya naam o tumana ko a ye dumɛ a ye ala y'an siranyabaga ye a ye siranbaga ye ala taala ani a ye dumɛ bato kan i y'a faamuya ni ala y'an siranya ye i y'a faamuya a bɛ ala y'an siranya min kɛra nin ye a bɛ kɛ ala yɛrɛ jaabi de kosɔn i y'a faamuya a ye wuli ka lɔ aw ka seliw la ala taala ye o y'a sɔrɔ aw bɛ siran ala taala فإن خفتم o tumana ko ni aw siranna o kɔrɔ ye ni aw kɛra siranya wagati la i n'a fɔ wagati min ni gɛri bɛ yen jihadu bɛ yen kɛlɛ bɛ yen i y'a faamuya n'a b'o situation fasɔn dɔ la a siranni bɛ ni aw yɛrɛ ye o tumana k'a ye seli nin kɛ a tagamatɔ a tagamatɔ a ye seli nin kɛ fari jala i m'a ye donc o b'a yira k'a fɔ ko seli nin kɛ a kunya ka gɛlɛn dɛ i y'a faamuya hali jihadi kɛyɔrɔ la kafiriw ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la yɔrɔ min na yala o yɔrɔ ye siranya ko dan ye parce que n'i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ u bɛna muru tugu i la walima u bɛna tama tugu i la seli wagati dun sera ala taala ko k'a ye seli kɛ a bɛ seli cogo jumɛn na a ye don safa la walima a ye taa dɛmɛ bɛɛ ma a y'o kuma ta la dɛ ko fari jala a ye seli a sen kan n'a y'a sɔrɔ ko seli dun bɛna to yen ko dɔ kosɔn ala tun bɛna fɔ k'a ye seli dabila yɔrɔ min na mun de kosɔn an bɛn'o seli kɛ ko k'o seli négligé ko n'o tɛ silamɛ la ko silamɛ bɛ se ka taa o bɛ ɲa o bɛ taa cogo di fari jala seli tɛ dabila dɛ n'i y'a mɛn ko i bɛ biri ka wuli ko ka sujudi bɛ ka fɛn ko a ka di kɔ de komi a guwanen don dɛ siranya bɛ yen ala taala ko fari jala seli nin tɛ bɛn dɛ a ye seli nin kɛ fari jala a sen kan ka sa don mansin mɔtɔmɔtɔ ye seli a kɔni foyi nka seli nin jaa bɛ kɛ position bɛɛ la i tagamatɔ i bɛ seli fari jala o ye ala kumakan ye seli kɛcogo dɔ de fana o ye o bɛ kɛ siranya wagati tumana min na ni gɛri bɛ yen jihadu bɛ yen o tumana bɛɛ bɛ siranna n'i yɛrɛ ye o tumana i tagamatɔ bɛ seli i yɛrɛ fɛ
a yɛlɛlen so kan a ye seli i b'i ka so kan ka girin ka taa i bɛ seli la ala ko tigɛ e m'a ye yala kɔni dɛmɛ bɛ sɔrɔ la k'a ye dɛmɛ bɛ a ye safa tile o kuma t'a la o i bɛ seli i bɛ so kan i bɛ so girin na so bɛ girin ka taa fɛ i bɛ seli la i bɛ girin ka taa fɛ i bɛ seli la i ɲɛ bɛ fan bɛɛ fɛ mɛ seli kɛ seli tɛ to yen dɛ o seli bɛ se ka kɛ kɔfɛ fɛn ye cogo di a tɛ se ka k'a ye a tɛ se foyi k'a la ko n'o tɛ silamɛya la ko silamɛya bɛ taa o tɛ o silamɛya tɛ se ka taa seli kɔ dɛ n'a tun bɛ taa seli kɔ an tun b'a dabila nin yɔrɔ dɔw la a tɛ se ka dabila fiyewu o tuma na ni aw hakili nana sigi sisan kɛlɛ tɛ yen gɛrɛ tɛ yen jihadi tɛ yen fosi tɛ yen aw hakili sigila a ye Alahu Taala ko fɔ i n'a fɔ Alahu Taala k'aw kalan la cogo min seli kɛ cogo min n'a tun t'a dɔn ka kɔrɔ dɛ Ala k'aw kalan la cogo min na dɛ o tuma na ni gɛrɛ tɛ yen fosi tɛ yen a ye seli kɛ o kɔrɔ ye a ye safa tigɛ a bɛ dɛmɛ bi n'a yɛrɛ ka d'a ye tabi bi i y'a faamuya a b'a ɲɛsin kɔrɔn na i y'a faamuya n'o tɛ n'i bɛ taamana sen na walima i bɛ so kan i bɛ se ka kɔrɔn filɛ yan i y'a ye o tuma na ko ni siranya banna ka hakili sigi na k'a ye seli i n'a fɔ Ala k'a kalan la cogo min seli bɛ kɛ ten sisan والذين يتوفون منكم mɔgɔ minnu bɛ fatu la ka bɔ aw wala aw silamɛcɛw la ويذرون أزواجا o bɛ fatu k'u furumusow to yen وصية a wajibiyalen bɛ olu kan o ka wasiya kɛ لأزواجهم o furuɲɔgɔnw ye متاعا إلى الحول mataan ko u furumuso u ka wasiya kɛ ko furumuso ka ladon u kɔfɛ u dagamun di u kɔfɛ u sanni kɔfɛ fo ka taa se san 1 ma k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u labɔ u ka bon ma i y'a faamuya nin aya nin nin tun ye ka kɔn nin kiti tun bɛ yen ka kɔn i y'a faamuya muso tun bɛ to bon kɔnɔ ayiwa fɔ san 1 i y'a faamuya mɛ awali silamɛya daminɛ na nin de tun bɛ a kiti ye i y'a faamuya a tun bɛ kɛ ten mɛ o kɔfɛ o nana tila ka na aya nin a nasukula i y'a faamuya aya wɛrɛ nana ka na ale wuli n'o de ye aya min nana ka na fɔ ko kalo 4 ni tile 10 o y'ale ka nin aya nin i y'a faamuya ni aya mansuh ni aya nin touché la ka bɔ yen baara tɛ kɛ n'ale ye tugun k'a fɔ ko muso ye to so kɔnɔ sanji 1 o tuma na o tun ye fɔlɔ silamɛya daminɛ wagati la o wasiya cɛ tun b'o kɛ ni sala an ye muso to n ka so kɔnɔ fɔ san 1 mɔgɔ si kana labɔ i y'a faamuya a y'a ladumuni a ye fɛn bɛɛ k'a ye i y'a faamuya mɛ silamɛya nana sariya min nana ka na o fana wuli o de ye aya min an ka min kalan sisan n'o de ye ayiwa ida min bɛ kɛ kalo 4 ani tile 10 i y'a faamuya ni kalo 4 ni tile 10 banna o tuma na o ye a hakɛ banni ye i y'a faamuya naam ko nka ko ni muso yɛrɛ bɔra don ni muso yɛrɛ k'a choisi ka bɔ o yɛrɛ ye ko baasi tɛ aw kan i y'a faamuya baasi tɛ sugu ka somɔgɔw kan musow ka bɔli la n'o bɔra n'o yɛrɛ ye naam baasi t'u kan fɛn na u ka min kɛ musow ka min kɛ u yɛrɛ kun na ka bɔ ko ɲuman na sa i y'a faamuya o tuma na u yɛrɛ habillé u yɛrɛ masiri ni k'u yɛrɛ yira ayiwa o furubagaw la o maminɛbagaw la o tuma ni muso bolo o min kɛ baasi t'a la i k'a dɔn Alahu Taala azizun hakim Alahu Taala ye giriya masa ye i tuma lɔnni tigi de i y'a faamuya n'a ye fɛn min bila degun tɛ sɔrɔ o la a ye sariya min yira fana i b'a ye tɔɲɔni t'o la a ko daga mun ta muso furu sanuw ye olu kan ka dagamuta fo ka ni ɲani ye i y'a faamuya dagamuta wajibiyalen don olu ye sa i y'a faamuya yanni ka olu
furu damudi ni aseko damayira ya famiya be kele pour que ka nyana kimbola o ke sala ka ke ka saya nyana kimbola o maka ka nyani ke ke sabato muso ya famiya ko hakele ala sina don mo min kala ala sina bagay utmana ko hakele ika nya ya musoma ya famiya ko nyaji che ayo ko da mo na Allah Ta'ala be bangeli ke ayati ka kabakula ka ayawla au ye zalika tolila yani Allah Ta'ala baka aywa sharia bangeli tolila au silamawi be Allah Ta'ala ka sharia we yani Allah Ta'ala ka tanke ya famu o ka be num bangi au ye ka tolila abita na la'allakum ta'qilun ningo so au ka hakili so ya famia ningo so au ka hakili so sabu furu madabala na ta se furu sa yoma mo min be furu sa kan hakili aka do ko se bisi awati ba so furu sa be min bolu no ke ta so a chama be ale reta hakili ma ya famia be bisu de no dun kala kama hakili do do so ya famia mais ala ko kala ka danger nu yira ka sharia nu yira ningo son ay hakili so aya lo ka fo ni ku yo furusa ala ma furusa ma mais avec ça ni condition ne fiete mo mule sa puis e min furusa la ni adama de no ina ko ele bisu bala ina ko ele dimi ba so ina ko ele ot mana ebe na furusa ni nke na ebe na dimi do le do ala ebe na bisu kasi do le do ala o fana dura ma ka di e ma ebo ke yere sa o wole ko sa ala ka dawo ya ka sharia o o mana ni ma ya be furusa ka ni kana tebe ni ka o mana muso ka hake ni o mana ay oke ay nya nyogo ma ay hina nyogo na o mana ala be ni bela je ni fola ngo son da Allah kum ta'qilun ngo son fu sa wakati la hakli da mi be adama de so ke o so rasa ay yere ko basi ay hakli ni ka fara ay yere ka so ka bara ni ma ke ni hakli ma ba la ken ni ka bo so ka ma ni ka ma de ko sala ta la be fo ko ay ni bela je ni fo anya na ngo so ay hakli so ni yara di ka hakli manda ma ala mo kala hakli manda be ma ala mo kala be Allah ta la da si jan ani ken ani la ko ma ko di amma ala mo kala Allah Ta'ala dali furusa o halala bela goma ya Allah Ta'ala Allah mi ka bo Allah Ta'ala ka na halala bela ga ka bo furusa atola Rabbi ka kisi ka bo furusa ma Allah mo kala amin ka bo furusa ma Allah mo kala amin Allah Ta'ala dali ande mo do furu la ya Rabbi furusa wa ka furu la Allah mo kala amin mo be kele ma Allah mo kala amin mo be kele ma Allah mo kala amin mo la te furu la ya Rabbi ka furu ma do be ma Allah mo kala amin ya Rabbi ma do be ma Allah mo kala amin Allah Ta'ala dali demo ka furu ka ya Rabbi غفور لنا على موكل آمين يا ربي كل بكرم على موكل آمين يا ربي مفروك يا ربي كفر صوب من دوبنا على موكل آمين آمين الله تعالى دالي سجاء كن يا الله ربنا قولي أما على موكل آمين الله تعالى دالي يا ربي أنا دم يا وكو كم دا بوسواتي وكسر موكل بروي على موكل آمين وكسر ما يكن باوي على موكل آمين وكسر ما يبارك باوي على موكل آمين يا ربي عندي وكو كسر يطرم على موكل آمين وكسر يطرم على موكل آمين kisi ka wadot lo to ma ala mo kala amin ala ta'ala dali ande um bela jemi ka barka do bela ala mo kala amin barka do bela ala mo kala amin sawati do kasla ma bela bela wi ala mo kala amin kasla ma yakun ma wi ala mo kala amin kasla ma baraka ma wi ala mo kala amin wa ande aywa alhamdulillah ma ala ta'ala tando ala barkala kusala nga kala de onka aywa kala de on namu ay ka fo aywa de hamina illa ni ni sa be bara di may sa alhamdulillah rabbil alamin ambe kala de fo namu ko barakala kusale kado chama tuyi kala de mu be encore ya namu kala de mu ya roka jahana anya e abela jeni hamina abela jeni be hamina ni aywa loni ni wa aywa e ko mamba e wa sabo na wakati mina sisa
fɔla ko confinement ko bɛɛ lajɛlen ka to so kɔnɔ misiri datugu la komi misiri datugu la o de kosɔn an tora an sigi o kɔnɔ hali bi kalandenw nana i m'a ye ni kalandenw nana nɔfɛ tugun an fana tɛ se ka bakiliya k'an tɛ dɔ f'u ɲɛna o de kosɔn an b'an jija la ka miniti dama dama nin fana ta ka dɔɔni dɔɔni f'u ɲɛna walasa u b'o nafa sɔrɔ komi ayiwa diɲɛ laban fana technologie fana nana ka na ayiwa an wasa ko caman na o le fana k'a to an ka kalandenw mun fana t'an kɔrɔ yan n'olu yɔrɔ ka jan ja olu fana bɛ nafa sɔrɔ la an ka darisi ninnu fɛ y'a faamuya a fɔra ɲɛna ko olu fana bɛ ayiwa darisi suivi la an bɛ min fɔ la a kɛla komi olu fana b'an cɛmɛ olu b'u sɔrɔ internet sababu la o yala kɔrɔ o ye nɛɛma belebeleba ye an n'a ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn o nɛɛma la y'a faamuya o tumana an bɛ dugawu kɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen mun b'an kɔrɔ yan ani mun yɛrɛ yɔrɔ ka jan an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ sabati barika don aw bɛɛ la an b'a ye kanu o de ye fɛn bɛɛ la nafama ye sabu alikiyama don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ dɔw bɛna don alijinɛ kɔnɔ o ka seli mun don dɛ o ka jaga mun don o ka sun mun don mɛ fɛn min k'u don alijinɛ kɔnɔ o ka ɲɔgɔn kanu ala kira kama min kɛ o de k'a so o donna alijinɛ kɔnɔ aw ye kalandenw ye kalanden n'i y'i kalan fa kanu o ye kanu dɔ ye kanu min n'a bala ka bon kosɛbɛ puisque i y'a kanu mun de kosɔn kuranna i m'a kalan i m'a kanu ko parce que wari b'a fɛ i m'a kanu foyi si kosɔn ko kuranna o tuma na sa o kanu o ye kanu yɛrɛ yɛrɛ de i y'a faamuya ala kira ko mɔgɔ minnu bɛna don alijinɛ kɔnɔ n'u y'a kanu u ka kanu kosɔn o dɔ de filɛ o ye ma dama n'a kɛra ala de kosɔn i b'a ye a kanu a b'aw sama fo k'aw se alijinɛ kɔnɔ an bɛ alaw ta la dali yarabi k'an ka kanu kɛ o ye ɲɔgɔn si ye ala ma kɛra n'i ma mɔgɔ kanu i tɛ sigi k'a lamɛn puisque mɔgɔ dɔw bɛ yen ale yɛrɛ t'a fɛ k'i ye a ɲɛ na yala kɔnɔ o bɛna sigi k'i lamɛn cogo di o tɛ se k'i lamɛn dɛ a dun mana kɛ cogo o cogo alaw ta la ka bɛɛ le sɔn bɛɛ n'i sɔn fɛn don alaw ta la fɛ dɔ de bɛ jɔn i ta la kɛ n'o tɛ an bɛɛ sɔn don i y'a faamuya ala fana ka ne sɔn dɔɔni fitinin min na aw t'o de nɔfɛ ten wa n'o tɛ nafa jumɛn de bɛ na kun n'aw bɛ n'o nɔfɛ o tɛ yen o nafa tɛ ne la n'a bɛ na nafa min nɔfɛ dɔɔni fitinin nin tɛ i y'a faamuya o lɔnni fitinin de kosɔn aw nana o tumana an b'o fana de dila aw ma ye aw bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ o la aw mun bɛ yan ani mun fana bɛ yɔrɔ jan i y'a faamuya o tumana mun fana bɛ yɔrɔ jan aw fana bɛ dugawu ɲini ne fɛ cogo min na ja olu yɛrɛ fana b'o dugawu kelen minɛ i y'a faamuya o de kɔfɛ an bɛ mondialisation min na sisan diɲɛ bɛɛ kɛra komi dugu kelen an bɛɛ kɛra komi an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen i m'a ye sa dɔw bɛ aw cɛ ma olu nana musokɔrɔ paquet ka na di ne ma k'o ye n ka suntigɛ ye ma kɛ o caman b'aw cɛ ma kɛ dɔw nana musokɔrɔ paquet ye dɔw nana ni malo ye dɔw nana ni fɛn wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ nana ni wari ye i y'a faamuya alhamdulilayi rabi alamin ja aw hakili la ko ne ye aw kelen t'ale ye ja mun fana yɔrɔ ka jan ja olu fana bɛ dɔ kɛ la i m'a ye olu fana bɛ dɔ kɛ la i m'a ye ne filɛ nin na chaque nana wari dɔ di yan ko Maduba de k'o di ka na Maduba tun bɛ fɔ faransi de i m'a ye y'alo kɔni an cɛ ka jan dɛ alhamdulilah wari y'o dilan ne ma o ka ne nisɔndiya kosɛbɛ an ka dugawu caman k'a ye i y'a faamuya ne filɛ nin na fana an denkɛ Abudala fana ka wari dɔ bila ka na o y'an ka suntigɛ ye i m'a ye sa alhamdulilah fana ka yira n na k'a fɔ ja k'olu fana bɛ an ka émission nin an ka tafsiri nin k'ale b'a filɛ la a ka so kɔnɔ n yɛrɛ ka chaque ka photo yira n na ale yɛrɛ ka salon kɔnɔ yɔrɔ la n ɲɛ b'a la ne yɛrɛ photo bɛ télévision kan ko ja ko n'an k'a kɛ yan dɔrɔn ale fana b'a filɛ o yɔrɔ la i m'a ye a ma kɛ damu ye alhamdulilah rabbil alamin o tuma na an kan ka profiter nin situation de fɛ ka nafa sɔrɔ an kana to nin occasion ye tɛmɛ k'a sɔrɔ an ma nafa sɔrɔ i y'a ye ko
occasion ala dun be occasion di mo machine kini ngene ni ko to no perdi la ite do ora solo tu ya fa ya itna do ora solo tu fa te ka mo ta solo fa ma e ko pa bon na mo ni mo ma te se ka fushi so wallahi ga akini manda be mala mo kala be sa ro mala mo kala yo ni aywa do ba kele mando ba kele mancha ko te ni fami di ba di ninga nyani mana abo ma ko nya yusu na fa da ni inga nyamanya al ni miliar le ni sa te abe ma ko nya mana akana jo aka fitinu na se do be lu ba ko ite ko kan ko tera ne nyabon ma le ta fe ne na ta jale mo do tamiria me ele be fami no ka kan te fe no e barka ese a ko bete le fe ma sa file je se do le ke wat mana do ba ko blanke ko ka kan ko te ka do so ka barka so plant se ka so de plant se ka so mai wa ne be do ka kan de be yo badi be do ka ta sa ro de ni ka do ni sra ke de tra ne be ya ka do te fla ta sa ni ka min ke de i bo de so ya fa ya plant se ka do so fi ya ke de mana ande ala ta da di ya rabbi ka hakil manda be mala mo kala hakil manda be mala mo kala mana ada mate aywa fen façon mi do ni ika fen bla am nako ka ga bla mi nami ko ile ke mo bre bre ile mo sre wa ka hakil ka mo ya fa ni ko nga ne e min ka fen bla mi nako la manga bla mi nami ko ma ko ni ta to ya fa ni mana ka fen bla robe ni be fen bla bla minami ko ya ko si ka bla ya wala ma bla ya fa ya wale ba to adama de ka ke wal bela de ni na fa na ta ni ga ke wa ni ga fen do ke jesi do ke ka bla yoro la ma ga bla yoro mina ni ba sa be ka ya fa ya wat mana bela de ni hakli bara ni ka hakli mandam be na la mo kala am be so ba ma la mo kala me anga no so so ba mi ko so ya rabbi so mo ka tima de ma la mo kala mo lo chama be ala ta la ya rabbi ka tama bla si ko ala mo kala be ala ta la dali suba min ba ko no ile la to ka ya rabbi ka bla ngal sigara ala mo kala be ala ta la dali anga li manya ka jili ka sabati ala mo kala anga li manya ka jili ka sabati ala mo kala salamu ya ka fa ko man be amma ala mo kala anda amba no ande mu be fula ya rabbi ande mu so mu be fula ya rabbi bu sabati ka fula ala mo kala no fu no be kelima ala mo kala no fu no be kelima ala mo kala mu era ma fu so fa ya rabbi ka fulu man do be ma ala mo kala fulu man do be ma ala mo kala ande ke mu ka fu ka ya rabbi ka barka do ka fulu ala mo kala fu ko no be fulu ala mo kala ya rabbi abe ala ta dali ko ka ska ko ka ska yo ala mo kala inde mu fa ko do bal ko barka do ala mo kala era te mu fa ya rabbi ka tin man do be ma ala mo kala tin man do be ma ala mo kala abe ala ta dali si ja ni kan ya ni la ban ko ma ko di amma ala mo kala ande ke mu ma fu ka fa ya rabbi ka fu man do be ma ala mo kala sa mo man do be la ni ma ala mo kala abe ala ta dali si ja ni kan ya ni la ban ko ma ko dan ma ala mo kala ko be lon ni na ya rabbi ka ban barka ma di amma ala mo kala lon min ba na fa ja ni la hara ya rabbi ko lon di amma ala mo kala abe ala ta dali nu be bara wala ya rabbi ko sabatu ga bara da wala ala mo kala no bara no be kelema ala mo kala no patron be kelema ala mo kala no ya te bara ya rabbi ka bara da man do be ma ala mo kala ka angira sa ko ni ka angira sa di ala mo kala abe ala ta dali na so angira sa be san fe ka di ga di amma ala mo kala na be du ma ya rabbi ka wata da ma ala mo kala na ya rakka ya rabbi ka rasul na ala mo kala na ya rakka sun ya rabbi ka so di wa ya ala mo kala aka do ya rabbi ka ya ala mo kala na ya rakka ya rabbi ka barka do ala mo kala abe ala ta dali si ya ni kene ya ni la ban ko ma ko di amma ala mo kala bela jani la ban ka arjini ala mo kala isi ka wajha ana ma ala mo kala ala ka kan ko so sala ala muhammad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا